Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous avez la phrase déclarative. Donc, qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Donc, une phrase déclarative donne de l'information. Donc, هنايا بالنسبة la phrase déclarative يعني donne de l'information. L'information, c'est-à-dire كتعطي المعلومة. Donc, la phrase déclarative toujours commence par une majuscule et se termine par point. يعني كتبدا ليا بواحد الماجيسكول يعني حرف كبير كتسالي ليا بوان يعني بنقطة. Donc, par exemple, on peut l'employer pour décrire un paysage, raconter une histoire ou un événement, exprimer une idée ou bien une opinion. Donc, هنايا بالنسبة la phrase déclarative, donc on doit l'employer pour décrire un paysage ou bien raconter une histoire, c'est-à-dire باش نعاودوا واحد القصة ولا واحد l'événement يعني نذكروا واحد الحدث exprimer une idée ولا نعبروا على واحد الفكرة. اوكي دونك هنا فاش كنستخدم la phrase déclarative. Donc la phrase déclarative كنستخدمها pour donner l'information باش كنعطي المعلومة. Ok, donc elle s'achève toujours par un point simple, donc ou un point de suspension. Donc toujours la phrase déclarative se termine par quoi? Par point. يعني كتسالي ليا point ou bien trois points. C'est-à-dire trois points. C'est quoi trois points? C'est-à-dire les points de suspension. Donc يكونوا ثلاثة النقاط في الآخر. Donc elle est donc différente de la phrase interrogative qui pose une question. Donc بالنسبة للphrase déclarative راه مختلفة على الphrase interrogative. حيت الphrase déclarative قلنا sert à donner l'information, du contraire que la phrase interrogative sert à poser la question. Donc هنا بالنسبة للinterrogative كنستعملو باش كنطرحو السؤال. اما هنا لا phrase déclarative قلنا بلي باش كان اعطاء المعلومه donc pour donner l'information. Et de la phrase exclamative qui exprime un sentiment. بالنسبه للphrase exclamative كنستعملوها باش كنعبروا على واحد السنتيمون على واحد المشاعر ديالنا. اوكي دونك هنا كتلاحظوا الفرق entre les types de phrases. Donc هنا كنشوفوا الانواع ديال les phrases. On doit passer aux exemples. Donc, premier exemple que vous avez demain William commence son année scolaire. يعني غدا يعني ويليام غادي يبدا السنة الدراسية ديالو. Donc là, qu'est-ce que vous constatez? La phrase commence par quoi? Par ma majuscule. Donc كتبدا بحرف كبير et se termine par point. Donc s'achève par point. Donc هنا كتسالي ليا بنقطة. Donc et là le contexte de la phrase c'est quoi? Donc c'est une phrase informative. دونك هنا هذه واحد الفراز اللي عطاونا فيها واحد المعلومه شنو هي؟ ان ويليام غدا غيبدا السنه الدراسيه ديالو. دونك لا ملي كنرجعوا الفورمول او بيان لا رègle اللي عطاونا ديال الدرس القاعده باللي لا فراز ديكلاراتيف دونك دون دو لانفو formation. Ok, la phrase déclarative donne de l'information. Donc هنا كنستنتجوا أن la phrase déclarative toujours se termine par point et commence par majuscule. Et le contexte de la phrase on dit que c'est une phrase informative. يعني واحد la phrase اللي كتعطينا معلومة. Ok.